Good day, ma'am. I am Janami Balikaranya, and today I have a 6 random question to ask with my cousin. And let's start. So first is, what is your favorite food or sa mong paborito nga mga pagkaon? So, dagan ko paborito nga pagkaon, pero isa sa mga paborito nako is ang kinilaw kay iya man kong sanaw kay nampisigo. Okay, then next is, who is your favorite actor or actress? Akong favorite actor is dahil lang sa Philippines is si Kuan, Coco Martin. Actress is si Jody Santa Maria. Then sa international case, sa babae si Angelina Jolie. Then sa lalaki is si Third is, what's bring you a greatest happiness? Kuan is kanang every time is kanang bakante ko is kanang magtanaw og movie, also kana pong magbanding mi family and kanang hang out with friends. Fourth is, do you think your parents had a favorite child? And if so, who and why? I think siguro si kuya amot lang kay siguro magulang siya. Ano? Next, how would you describe your personal style? It depends on my mood. Kaya nag-isay nga dili ay laylahi man gyud ang kanang moods nato, and sa ko pong kuan style is labi na sa pagsuot og mga sanino ano na is nagadepende po siya sa mood. So, Okay, then last question, what is your biggest fear? siguro is kanang mamatay. Di lang ko magkuan nga no. Basta kana lang siya. So that's all, ma'am. Thank you.